An santos nga ebanghelyo para yana nga adlaw. Agosto 19, tuig 2026. Miyerkules san ikakarohaan nga simana han katuigan. Kinuha kan San Mateo, Kapitulo 20, versikulo 1, tubtob 16. Iginsiring ni Jesus haiya mga tinunan ini nga pananglitan. Ang ginhadian han langit sugad han tag-iya hin mga ubas nga temprano pa haaga linakat hin pangita hin mga tawo nga iya susuhulan hin pagtrabahuhan iya urubasan. Nakigsabot hiya pagbayad haira hanahiaraan nga suhol nga usa ka salapi an usa ka adlaw. Nang ginsugo hira ngadto iya urubasan. Ginawas liwat hiya ngadto ha merkado ha may alas 9 han aga nga nakakita hiyahin mga tawo nga nagkakatukdaw didto nga nuwari mga trabaho. Sanglid ginsiring niya hira, pagtrabaho man kamuha akon urbasan, nang tatagan ko kamuhin angay nga suhol. Ngan kinad to hira. Niyan han pagka alas 12 ngan liwat ha alas 3, amo gihapon ang ginbuhat niya. May mga alas 5 na han kulop, han pagkadto niya liwat ha merkado. Hingkitan niya in iba pa nga mga tawo nga nagkakatukdaw lagihapon didto. Kay ano nga kinkakaragan niyo an bugos nga adlaw dinhi nga waray ginbubuhat. Nagpakian na hiya. Binaton hira. Kay waray man nagpatrabaho haamon. Ginsiring hira niya. Kun amo iton, kadtuliwat kamo pagtrabaho haakon urubasan. Han pagkakulop na, ginsiring han tag-iya an iya tinapuran. Tawga an mga nagtrabaho nganta gihirahan irasuhol. Unaha pagbayad adton mga orhi magtrabaho ngan orhi adton mga una magtrabaho. Gintagan hin tag usa ka salapi ang mga tawo nga nagtrabaho ha alas 5 na han kulop. Sanglit han pagdaop na hin pagkarawatan suhol ang mga tawo nga nauna magtrabaho. Naghunahuna hira nga darudako an ira kakarawaton, kundi tinagan liwat hirahin tag usa ka salapi an kada usa. Ginkarawat nira an ira suhol, nga nagtikang hirahin paggurutob kontra han tag-iyan urubasan. Nagsiring hira. Iini nga mga tawo nga orhi magtrabaho, nagtrabaho suludin usala ka oras. Samtang kami, nagtrabaho habugos nga adlaw, nga nagantos han kapasuhan adlaw. Kay ano nga gintagan mo hira pareho, han iginhatag mo haamon. Ngan ginbaton han tag-iya an usa ira, sangkay pamati daw, waray ako maglimbong haimo. Di ba inuyon ka hin usa ka salapi nga suhol, hin usa ka adlaw nga pagtrabaho. Yana karawtan imo suhol, ngan uli haiyo. Karuyag kutagan an orhi na magtrabaho hin pareho, nga suhol han akon iginhatag haimo. Waray ba ngayan ako katungod paggamitan akon kwarta sugaran akon karuyag. O nauba ka ba tungodan akon kamahinatagon. Ngan gintapos ini ni Jesus sin pagsiring. Sanglit mahiuna adton mga orhi. Ngan mauorhi adton mga nahiuna. An ebanghelyo han Ginoo. Pagdayawon ka o Kristo. Maupay nga oras mga kabugtuan ko dida kaniso Kristo. Halipotay nga pamalandong. Iton aton ebanghelyo yana diri mahiunong hin hustisya, hin justice, kundi tungod han kamahinatagon han Dios. Didahan gospel, gintagan hin kwarta ang mga ginpatrabaho didtuhan diri darahan ira serbisyo, kundi kay karuyag han tag-ada natagan hira. Iton langit, diri iton hiya reward ha aton han Dios tungod kay waray kita pagtalapas han 10 commandments, or kay permi kita nasingba kada Sunday, or kay permi kita nag-aampo hiton rosaryo, o diri kita nagbubuhat hin makakaraot hiton iba. Iton langit, regalo hiton Dios sa aton, diri tungod kay masinugtanon kita, kundi darakay may natagon ngan higugmaon kita niya nga tanan.
Kung magdidiman kita injustice, dara kay naguhuna-huna kita nga mas maupay kita hiton iba. Mas masingbahon, mas honest, mas tuhay, kumpara hiton iba, nga deserve naton iton langit. Diri kita makakasulod han ginhadian han Dios. Kung makasulod man kita ha langit, tungod ini, kay iton Dios mahinatagon. Iton aton Ginoo, ora-orain ka generous. Diri naton mapapalit iton aton kataluwasan. Iton aton pagsisingba, pagbubuotan ngan pagiging maupay nga tawo. Expression la ini iton aton pagigugma sa Dios. Ngan kun natuman-taman ang ginpapabuhat ha aton ang Ginoo, masiring la kita, Ginoo diri kami takusan langit. Kaluoy kami, pasudla kami. Sanglit ito na ang ilugod nga disposition naton, amo itong pagiging mapainobsanon, ngan mapinasalamaton permi. Hiton nga tanan nga grasya nga ato nakakarawat, kay ini nga tanan hatagla iton Dios. Kung sugad iton aton outlook kinabuhi, diri kita maiipa iton ibang nga tawo nga sugad-sugad mas daroda mo pangagrasya ito nakakarawat ha aton bisan ko nagbubuutan kita. Ito na adto langit, maglipayon niya mga tawo tungod kay maaram hira nga diri hira takos, kundi nahingad to hira kay ang Ginoo may natagon ngayon may gugmaon. Amen.